बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबरंग की टीम की तरफ से आप सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये स्पेशल प्रोग्राम वालेकुम अस्सलाम मदरिंग संडे के हवाले से, माँ वो हस्ती है जिसको ना तो हम भूल सकते हैं, ना ही भूले हैं और ना ही याद करते हैं, क्योंकि वो हर दम हर सांस के साथ हमारे हमारे साथ है, हमारी याद है, हमारी सारी बीइंग जो है वो हमारी माँ से है। तो फिर ये माँ का दिन क्यों मनाया जाता है? हम सोचते हैं कि शायद ये माँ का दिन आजकल के जमाने से ही शुरू हुआ है, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। माँ का दिन जो है ये एंशंट ग्रीक्स से शुरू हुआ है, जो 250 बीसी से पहले शुरू किया गया था, और ये बाहर की आमद मदर नेचर को वेलकम करने के लिए किया गया था कि यहाँ से आने वाले साल के लिए पूरे हमारे खाना पीना जो है वो जमीन से शुरू होता है। तो दैट वाज द रीजन उस वक्त शुरू हुआ था। इन 1908 में USA में Anna Jarvis was a lady that also decided that Mother's Day को हम अब दूसरी शक्ल में लेके आए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता through the years जहाँ पे हम आज पहुंचे हैं। ये बहुत ब्रीफ सी हिस्ट्री माँ के हवाले से, मदर्स डे के हवाले से, कि मदर नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी शायद इंडिया में भी वो इस टाइम पे जिस वक्त गंदम वगैरह होती है तो उस वक्त फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो ये मदर्स डे जो है वो वहां से शुरू हुआ है, और उसके बाद कमर्शियली हर चीज जैसे आजकल के जमाने में कमर्शियल हो चुकी है, ये इस तरह से कमर्शियल कहा कि जी खूबसूरती की इंतहा देखती हूँ, की इंतहा देखती हूँ, सब जब मुस्कुराते हुए मैं अपनी माँ देखती हूँ। बहुत अच्छा क्या बहुत थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कि अच्छा है। हर खूबसूरती जो है वो हर इंसान अपनी माँ के चेहरे में देखता है, माँ की खुशी में उसकी खुशी होती है, और माँ भी अपनी औलाद को ना तो दुख में देख सकती है, ना तकलीफ में देख सकती है, और ना ही उसके आंसू देख सकती है। मगर हालात और वक्त हमें वहां पे ले आते हैं कि आज हम तकरीबन सब सिवा संतोष भाई के, हम सब जो हैं वो अपनी अपनी माओ को इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, और उनको हम अपने अपने तरीके से याद करते हैं। With a lump in my throat, मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए, सिर्फ और सिर्फ 10 माह हुए हैं। बहुत तकलीफ से टाइम होता है वो, मगर कुदरत का एक तरीका है, तो कुदरत का एक निज़ाम यही है, जो अपने एज में आते हैं वो चले जाते हैं, और हमारी नई जनरेशन जो है वो उसको आगे लेके चलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह यही दुनिया का निज़ाम है, यही कुदरत का निज़ाम है, इसी तरह हम भी इसी तरह ही चलते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगी अपने बहुत ही अजीज दोस्त और बड़े भाइयों की तरह हैं इम्तियाज अली गौहर साहब को, कि एक तो वो अपना कुछ यहाँ पे थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो कोई मुशायरा नहीं है, वो कोई किसी फॉर्मेट के तहत नहीं है। हम सब इकट्ठे हुए हैं अपनी माओं को याद करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, क़ीदत पेश करने के लिए, और अपने 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 तरीके से उनको याद करने के लिए। तो हमारे साथ आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौजूद है इकबाल जावी साहब, राना अलमास साहिबा, फरा मलिक साहिबा, ताहिर नाम शेख साहब, शबाना नाज साहिबा, जावेदुल्ला साहब और इम्तियाज अली गौहर साहब, और उनके साथ ही सैयद सफ्तर जाफरी साहब। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी इम्तियाज अली गौहर साहब से कि आप कुछ सुनाएं, कुछ अपने बारे में बताएं, और अपना एक्सपीरियंस, अपनी माँ का कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। इम्तियाज अली गौहर साहब। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ
ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਬੇਅਸਬਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਦਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਸਮ ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਠਿਕਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਠਿਕਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। वाह वाह बहुत अच्छा। ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਦਮ ਉਮਰ ਅਗਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਹਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਹਰ, ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे खूबसूरत, बहुत अच्छे बहुत ਇੱਕ ਹੋਰ खूबसूरत। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਹੜਾ। बहुत अच्छा है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ। बहुत बहुत ਇੱਕ प्यारा। ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸਕੋ ਰਸਤੇ में मुसीबत नहीं आती यारो, उसको रस्ते में मुसीबत नहीं आती यारो, घर से चलते हुए जो माँ की दुआ लेता है। माशाल्लाह वाह बहुत अच्छे जी, वेरी गुड जबरदस्त। बहुत जब अच्छे। हम छोटे थे, हम माशाल्लाह 5 भाई और एक बहन थी। जब हम छोटे से थे, जब से मैंने होश संभाला है, तो हमारी यही आदत होती थी, जाने से पहले हम माँ को कहते थे माँ जी फूंक मार दे। वो कुछ आयतें पढ़कर, कुछ दुआएं पढ़कर वो फूंक मार देती थी, और हम वहां से चलते हुए जहां भी जाते थे, फिरते थे, हमें यही एहसास होता था कि माँ की दुआएं हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और यही हाल हमारी माँ का था कि उसको भी ये होता था, मैंने अब फूंक मार दी है दुआएं पढ़ के, अब मेरे बच्चे खैर खैरियत से वापस घर आ जाएंगे। माँ की दुआओं में ये असर होता है। लेकिन अब माँ तो चली गई, लेकिन हम उन दुआओं को अब भी याद करते हैं। जब भी घर से जाना होता है, वो सीन जरूर याद आता है दिमाग में कि हाँ जाते थे तो माँ दुआ कर रही हो, और अब भी ऐसे महसूस करते हैं जैसे अब भी वो दुआ कर रही है हमारे लिए। बेशक हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनकी दुआएं अब भी हमारे साथ हैं, और ये हर वक्त एहसास रहता है। और इसीलिए ये तो है, एक दिन हम मना रहे हैं कि माओ का एक दिन, मदर्स। मैं कहता हूँ माओ का कोई दिन नहीं, माओ के तो सारे दिन ही होते हैं, सारा साल ही, सारी उम्र ही। क्योंकि ये जो देन है, हमारी जिंदगी जो है, ये खुदा के बाद हमें उन्होंने दी है, माँ ने जिंदगी दी है हमें। खुदा को हमने देखा नहीं,
خدا کے روپ کو دیکھا ہے جو ماں کی شکل میں دنیا میں ہے، اس کو دیکھا ہے. ماں نے ایسے ہی ہمیں پالا ہے، ہر دکھ سے بچایا ہے، ہر تکلیف سے بچایا ہے. ہماری ایک ایک سانس ان کا قرضہ ہے، اور وہ قرض ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. اور میں ساروں کے لیے دعا کروں گا جن کی مائیں بھی حیات ہیں، جو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے، صحت والی زندگی دے. اور میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جب تک مائیں زندہ ہیں، جتنی بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر کرنی چاہیے. جب یہ چلی جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں آتی، پھر یادیں رہ جاتی ہیں، اور ہم یاد کرتے رہتے ہیں ان کو. لیکن سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. بہت شکریہ شبنم جی آپ کی. بہت بہت شکریہ امتیاز علی گوہر صاحب. آپ میں آپ کے سلام کروں گی رانا الماس صاحبہ کو. انہوں نے پہلے معذرت کی ہے کہ یہ کچھ تھوڑی سی جلدی میں ہے کیونکہ مدرس ڈے ہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو رانا الماس صاحبہ پلیز آپ کوئی اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے آپ سے کچھ اور سننے کے لیے. جی رانا الماس صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت باتیں امتیاز علی گوہر جی آپ نے شیئر کی، اور آپ کی باتوں کو سن کے تو ظاہر ہے کہ اپنی اپنی مائیں یاد آ جاتی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ وہ دعاؤں کو پھونکنا، اور وہ سبھی مائیں لگتا ہے ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ جب بچے کہیں جاتے ہیں تو ان کے دل بھی ان کے ساتھ وہیں پہ اٹکے رہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب پاکستان چھوڑ کے یہاں آئی تھی تو امی کی جو آنکھوں میں آنسو تھے وہ آج بھی مجھے نہیں بھولے. اور گو کہ اس کے بعد ملاقات تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کروائی، لیکن بس آخری لمحوں میں ان کے پاس نہیں تھی، اور یہ بہت ہی میرے لیے دکھ کی بات ہے اور تکلیف کی بھی. تو ایک انتخاب تھا میرے پاس تھوڑا سا پنجابی کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اکھیاں کرن سوال نہیں مائے، کیا اکھیاں کرن سوال نہیں مائے، کدی تے پوچھ لے حال نہیں مائے. واہ بہت اچھا. ویری کدی تے پوچھ لے حال نہیں مائے، تیرے باجوں تیری قسمیں دن بن گئے نے سال نہیں مائے. تیریاں یاداں میرے ویڑے، تیریاں یاداں میرے ویڑے پاون روز تمال نہیں مائے، کدی تے پوچھ لے حال نہیں مائے. سارے رشتے مطلب دینے، سارے رشتے مطلب دینے، کنوں دساں میں حال نہیں مائے. اج بھی تیری راہ وچ تک لے، اج بھی تیری راہ وچ تک لے، دیوے رکھے بال نہیں مائے، کدی تے پوچھ لے حال نہیں مائے. بہت بہت اچھا. ایک نظم میں نے اتفاق ہے کہ کچھ خاص نہیں لکھا، لیکن ایک نظم میں نے لکھی تھی، اور میں آج کہہ رہی تھی اپنے بچوں سے کہ بہت ذاتی سی نظم ہے. پتہ نہیں اس کو میں نے کبھی ہمت نہیں کی پڑھنے کی. لیکن یہ جو محفل ہے نا، یہ ذاتی جو ہیں تجربات اور ذاتی جو فیلنگز ہیں وہی بیان کرنے کے لیے ہم نے سجائی ہے. بالکل بالکل. تو بس اسی کو آج پہلی بار میں 2012 کی لکھی ہوئی ہے، لیکن آج میں پہلی بار پڑھنے جا رہی ہوں، اور اگر اس درمیان میں جذباتی ہو جاؤں تو معذرت چاہوں گی. یوں ہی ایک دن خیالوں میں تجھ سے باتیں کرتے کرتے ماں، تیرے مسکراتے چہرے کو آنکھوں میں جذب کرتے دل چاہا کہوں،
माँ बहुत भूख लगी, अपने हाथों से कुछ खिलाओ ना। माँ वो कहानियां जो बचपन में सुनाई थी, वही कहानियां फिर से दोहराओ ना। कोई लोरी सुनाओ ना। मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मेरी जिद पे मुझे डांटो ना। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरे पास आओ ना। माँ मेरे पास आओ ना। माँ, मेरी माँ, मैं रो रही हूँ, मुझे चुप तो कराओ ना। मेरे सर पे बोसा देकर मुझे दिलासा दो ना। मुझे दुआएं दो ना। तेरी तस्वीर को सामने रखे जाने कब तक मैं खुद से बातें करती रही, पर सारे रिश्ते नाते, सारे बंधन तोड़कर तुम जाने किस देश को चल दी। माँ कुछ तो बोलो ना, एक बार तो आओ ना। हाय हाय। फिर से कहो राना कहाँ गुम हो। बोलो ना माँ, कोई आवाज तो दो, पर कोई आवाज, कोई सदा नहीं। सिर्फ सिसकियों की आवाज है जो मुझको मुझी पे लौट के आ रही है, और माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही। माजरत कि आप सबको मैंने दुखी कर दिया। कोई बात नहीं, सारों के पास दुख ही जाते हैं। Yeah. यादें जो है वो कुछ ऐसी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं, तो थोड़ा सा बदलते हुए इसको अपनी बचपन की एक याद शेयर करना चाहूंगी कि जिद्दी और बहुत ज्यादा बोलना मैं अभी से नहीं, ये बचपन से ही मेरी आदत है। और जब किसी बात पे जिद पे अटक जाती थी ना, तो बस बैठ के तो एड़ियां रगड़ना शुरू हो जाती थी। कि दादी अल्लाह बख्शे आती थी तो अम्मी ने कह दिया कुछ, मैंने एड़ियां रगड़नी शुरू कर दी, और दादी ने आना कहना चल कोई नहीं, उठ रोटी खा ले, बाद च रो ले। और मैंने जनाब बैठ के आराम से बैठ के जाके खाना वाना खाना, उसी जगह पे आके बैठ के फिर मैंने हाँ करना शुरू कर देनी। दादी ने कहना सो जाओ, बाद में रो लेना, सो जाना, फिर वहीं से शुरू हो जाना। तो ये माँ ये जो बर्दाश्त करती है ना, वो रुलाने वाले रहे और ना ही वो चुप कराने वाले रहे। और अब जो वो बात याद आती है कि कितनी अम्मी ने हाथ नहीं लगाना और इतना जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देना कि मार दिया, पता नहीं क्या कर दिया, और अम्मी ने हाथ भी नहीं लगाया हुआ होता था। और अब इतना सब कुछ हो जाता है और फिर आराम से कपड़े हट के उठ के खड़े हो जाते हैं कि चले जी ये तो ऐसे ਸ਼ਬਨਮ ही ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। मैं कहती चंगा पलट हो गया, कारपेट घिस जाता। अगर ਟੋਇਆ अगर ਹੁੰਦਾ। महीने 'ਚ 2 दफा ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ कारपेट ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਚ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बिल्कुल, बिल्कुल यही चीज है कि अल्लाह मियां खांदे पींदे हल्की और रंजो गम से दूर भी ना किसी ਨੂੰ करे, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ है। चले जी, मैं कुछ थोड़ा सा रंग बदल दिया, तो चलते हैं इकबाल जावी साहब की तरफ कि कुछ अपना कोई बचपन का कोई वाकया, कोई किस्सा कुछ शेयर करे और अपना कुछ कलाम भी सुनाएं। प्लीज इकबाल जावी साहब। मेरी तरफ से आप तमाम की खिदमत में सलाम। माँ की अजमत को हर दौर में, हर माशरे में और हर कौम ने अपने तौर पर एक खास अहमियत दी है। मैं ज़ाती तौर पर मदर डे की हद में नहीं, लेकिन जब मैंने इसको और जाविये से देखा तो सोचा कि हम यौम दफा मनाते हैं, तो क्या एक दिन के लिए हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं? ज़ाहिर है कि जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक एहसास और याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है। माँ का मकाम, जैसा कि इसकी अजमत की सबसे बड़ी दलील तो ये है कि जब हजरत मूसा को ठोकर लगी
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ ذرا سنبھل کر کہ تمہاری ماں نہیں ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی ماں کی. اور نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. تو یہ مدر ڈے صرف ایک یاد دہانی کے طور پر منائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی مائیں حیات ہیں، خوش قسمت ہیں. اور جو لوگ عمر کے ہمارے جیسے اس دور میں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں ایک خواہش ابھی تک موجود ہے، کاش کہ ان کی ماں ہوتی، وہ یہ کرتے، ماں کی ایسی خدمت کرتے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم سب کے دلوں میں ایسی خواہش ابھی تک موجود ہے. جن کی مائیں نہیں ہیں ان کے لیے کہ ماں تیرے بنا مجھے آرام نہیں ہے، ماں تیرے بنا اب مجھے آرام نہیں ہے، لگتا ہے کہ دنیا سے کوئی کام نہیں. واہ گلشن کی بہاروں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آکاش کے تاروں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، لاکھوں میں ہزاروں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تجھ جیسا مگر کوئی بھی گلفام نہیں ہے. پوری نہ ہو ہے کون سی انسان کی ضرورت، لوٹ آتا ہے ایمان پلٹ آتی ہے دولت، دنیا میں مقرر ہے ہر ایک چیز کی قیمت. ماں تیری محبت کا کوئی دام نہیں ہے، بے شک بے شک. ماں تیرے بنا اب مجھے آرام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام سنی. بہت بہت شکریہ اقبال جاوید صاحب. اس سے پہلے کہ میں فیس بک کی طرف جاؤں، میں سفر جعفری صاحب سے گزارش کروں گی کہ صرف چند لائنوں میں اپنا کوئی بچپن کا قصہ سنائیں تاکہ ہمیں کوئی اپنی کوئی مار پٹی ہوئی یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہوئی اس طرح کا ہمیں ہمارے ساتھ کوئی قصہ شیئر کریں. آپ اپنی یاد تازہ شروع سوچ کے، اور اتنے میں فیس بک کے میسیجز پڑھتی ہوں. آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ ہاں، یہ بچپن کا میری ماں جن کا تعلق انڈونیشیا سے تھا، تو وہ ہماری، کیونکہ میری زبان جو ہے ہندکو ہے، میری ماں جو ہے وہ ایسی زبان نہیں بول سکتی تھی ہماری مقامی زبان. ظاہر ہے کہ وہ انڈونیشین تھیں. بچپن میں میرے کچھ دوست بہت ہی بچپن جو ابتدائی دور ہوتا ہے بچپن کا، میرے کچھ دوست تھے، ان کے پاس میں نے دیکھا کہ غلیل ہے، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی اس کو دیکھوں، اس ویپن کو دیکھوں، اس اسلحے کو ذرا غور سے. تو میں نے قیمتاً خرید لی. گھر آیا تو میری ماں نے دیکھا میرے پاس غلیل ہے. ظاہر ہے کہ وہ پرندوں کو مارنے کے لیے ہوتی تھی، اور میری ماں جو ہے وہ پرندے اور پھولوں پودوں کی بہت ہی وہ شوق تھا ان کا، گھر میں پودے لگانا، پھول لگانا. جب انہوں نے دیکھا تو مجھ سے غلیل لی تو کینچی سے اس کو کاٹ دیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ اسلحہ میں نے قیمتاً خریدا تھا. میں رونے لگا کافی دیر تک. آخر ماں تھی، مجھے اپنے گود میں میرا سال رقم آج دن تک یاد ہے، ماں کا وہ لمس. تو مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی لے جائے تو میں کیا کروں گی. بچہ تھا، میں نے کہا امی آپ تو خوش ہوں گی کہ چلو ایک مصیبت ٹال گئی. کہنے کی دیکھیں جب یہ پرندوں کے تم بچے مارو گے تو ان کی مائیں روئیں گی، اسی طرح میں بھی روؤں گی جب آپ کو کوئی لے جائے گا.
مجھے آج دن تک ان کی وہ بات یاد ہے، اور اس دن سے مجھے اس اسلحے سے آج دن پاکستان میں میرے بھائی ہیں اسلحہ وغیرہ رکھتے ہیں، بندوقیں وغیرہ، آج دن تک میں نے وہ چھروں والی بندوق ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا آج دن تک. ہاں تو یہ میری ان کی محبت تھی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا پرندوں کو مارنا، پھولوں کو توڑنا. وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پھول جو ہیں وہ پودوں پر اچھے لگتے ہیں، وہ ان کو توڑیں گے تو مر جائیں گے. تو یہ میرے بچپن کی یاد ابھی تک مجھے یاد ہے، اپنی ماں کی نصیحت. انہوں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایک لیسن دیا، بہت جو خوبصورت ہے نا. بڑے یہ تو خوبصورت طریقے سے. اصول ہے کہ ساری مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے اپنے طریقے سے سمجھاتی ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ مشہور ہے مفکر کا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری اور خاص تحفہ ہے ماں، اور یہ سبوں کی مائیں ایسی ہوتی ہیں، ایک خاص تحفہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کی مائیں حیات ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، بہت لکی ہیں. کاش کہ وہ اس انمول تحفہ کی قدر کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ اقبال جاوید صاحب. فیس بک کی طرف جاؤں گی اس سے پہلے کہ میں جعفری صاحب کی طرف جاؤں. فیس بک پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نوید اصغر صاحب، پیٹر گل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، ارسلہ سلطان دیکھ رہی ہیں، نوید اصغر، سعد سکندر صاحب بھائی، اور ملک خالد وارسی، ملک شاہد، سارا فرخ اور آصفہ علی اور آصفہ خان. یہ جو لوگ جو ہیں سب ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں، میسیجز بھی بھیج رہے ہیں سب کے لیے، اور سب کو سلام بھی عرض کر رہے ہیں. تو اب چلوں گی جعفری صاحب کی طرف کہ پہلے صرف چھوٹا سا کوئی قصہ سنائیں اور پھر واپس بعد میں پھر آپ کی طرف لوٹ کے بات دوبارہ. جی بسم اللہ. چھوٹا سا کوئی اپنا کوئی بچپن کا قصہ سنائیں جو جس میں آپ کو کوئی پٹائی وٹائی ہوئی ہو. اچھا میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ مجھے آج تک کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں کہ شاید مجھے اپنی ماں سے مار پڑی ہو. اگر میں جو یاد پڑتا میں تنگ کرتا تھا تو میری والدہ کا جو سب سے بڑا ویپن تھا وہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتی. یہ سب سے بڑا ویپن تھا، اور مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی، اور وہ جانتی تھی کہ اسے شاید پٹائی اس پر اتنا اثر نہ کرے کہ جتنا وہ کچھ دیر کے لیے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتی. اور شاید اس لیے مجھے شاید مار نہیں پڑی. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ماں نے آخر چلے جانا ہوتا ہے. کسی اور گیسٹ کو لیجیے. یہی ایک زندگی آنا اور جانا، زندگی میں یہی سب سے زیادہ جو ایشورٹی اسی چیز کی ہے کہ یہ ٹائم سب پہ آنا ہے، اور اسی چیز کے لیے ہم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پریپیئرڈ نہیں ہوتے اس چیز کے لیے. سنتوق بھائی شاید ساتھ ہیں آپ ہمارے؟ سنتوق صاحب نہیں، وہ شاید انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو، ان کی والدہ ان کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کو دینے کے لیے گئے ہیں. تو میں گزارش کروں گی طاہر نام شیخ صاحب سے کہ آپ کوئی چھوٹا سا واقعہ شیئر کریں، تو پھر بعد میں دوبارہ آپ کی طرف لوٹ کے آئیں گے، دوسروں کو بھی تھوڑا تھوڑا سنتے ہیں، پھر واپس آپ کی طرف لوٹ کے آئیں گے. طاہر نام شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جی ہم جو مدرس ڈے منا رہے ہیں یہ تو صرف ایک رسم ہے. ایکچولی مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. میری والدہ کو فوت ہوئے 22 سال ہو چکے ہیں، اور ہوتا یہ ہے، وہ مومن کا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں، میرا خیال ہے زندگی کا کوئی لحظہ ہوگا کہ وہ مجھ سے جدا ہوئی ہوں. ان کو آپ پوچھتے ہیں کوئی واقعہ چھوٹا سا،
جیسے کہ امتیاز علی صاحب نے پہلے بتایا تھا دعاؤں کے متعلق، تو جب میں گھر سے جانے لگتا تھا میں یا میرا چھوٹا بھائی، تو وہ سورہ فاتحہ اور سورہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے نا پھونک دیا کرتی تھی، اور ان کو اتنا اعتقاد ہوتا تھا کہ ہمیں کسی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہوتا یہ تھا کہ جب میں گھر آتا تھا تو ابو پریشان ہوتے تھے کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی، وہ جاگ رہے ہوتے تھے، اور امی بڑی پرسکون نیند سو رہی ہوتی تھی. انہیں اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ، اور اپنی جو وہ آیات پڑھا کرتی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں نے یہ پڑھ دیا ہے، اب اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے علامہ اقبال، ماں کسی کی بھی ہو وہ ماں ہی ہوتی ہے. اس پہ ایک بہترین نظم جو میں نے پڑھی ہے وہ علامہ اقبال کی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، والدہ مرحومہ کی یاد میں. لمبی نظم ہے جس پر سٹارٹ ہے، ذرا ذرا دیر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبور کی لاچار کی تدبیر ہے. وہ تقدیر بتاتے ہیں کہ یہ جو موت ہوتی ہے یہ تقدیر ہوتی ہے، اس میں انسان کی کوئی کوشش، کوئی چیز بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتی ہے. عورت کے بے شمار روپ ہیں. کتنا ٹائم ہے مجھے ذرا بتا دیں پہلے. میں آپ کی طرف واپس لوٹ کے آتی ہوں. میں گیسٹ آنے تھوڑا سا کسی سے بات کر کے پھر دوبارہ آپ کی طرف لوٹ کے آتی ہوں تاکہ ٹھیک ہے، سب کو انٹریکشن کا ٹائم ملے. تو چلتے ہیں اپنا جاوید اللہ کے ساتھ طرف. جاوید اللہ بھائی، کیا آپ اپنا کوئی واقعہ، کوئی کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ؟ آپ کو تو یقیناً ضرور ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہو نہیں سکتا آپ کو نہ ہو. سب صفائی سے چھٹ رہے ہیں، آپ کو ضرور ہوتی ہوگی. کوئی بات شیئر کریں اپنی. سب سے پہلے تو سب کو میں سلام کہتا ہوں اور مدرس ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں. اور جیسے کچھ دوستوں نے اور بھائیوں نے کہا ہے کہ مدرس ڈے تو روزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں تو چیز ہی ایسی ہے کہ یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک بار منا لو. ماں تو روزانہ یاد آتی ہے. میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور سب سے شرارتی بھی تھا، تو اوبیسلی لازمی ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن ماں کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا تھا. ماں ڈانٹ تو لیتی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پیار بھی کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں ہمیشہ اگر امی سے کچھ مانگتا تھا اور امی ہمیشہ مجھے ڈانٹتی تھی، کہتی تھی تو نے میری جان لے لینی ہے. میری ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ مم تھوڑے سے پیسے چاہیے. مم نے ڈانٹ دینا لیکن تھوڑی دیر بعد چپ کر کے مجھے پیسے بھی دے دینے. اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، صرف ماں کا نہیں، دونوں بڑی بہنوں کا پیار بھی مجھے ملا ہے ماؤں کی طرح. ان دونوں نے بھی مجھے اس طرح سے ہمیشہ پالا ہے، اس طرح سے ہمیشہ رکھا ہے جیسے میں ان کا بھائی نہیں چھوٹا لیکن ان کا بیٹا ہوں. تو ان کو بھی مدرس ڈے کی مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں. تو بہت سی یادیں ہیں، لیکن اگر یہاں بیٹھے ہم ہر بات یاد کرتے رہے تو وقت ہی بہت کم ہوگا. لیکن ایک شعر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو مجھے کافی پسند ہے. کہتے ہیں کہ ماں تیرے بعد کون لبوں سے اپنے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا. ماں تیرے بعد بتا کون لبوں سے اپنے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا. تیرے آغوش میں جنت اور جہان دونوں کا سکون تھا، اس پتھر پہ سر رکھ کر مجھ سے سویا نہیں جاتا. زبردست جاوید، زبردست. بہت بہت خوب. Thank you. جاوید بھائی، آپ کی طرف پھر دوبارہ لوٹ کے آؤں گی. دعوت دینا چاہوں گی شبانہ ناز کو کہ شبانہ آپ کچھ شیئر کریں، کوئی واقعہ، کوئی قصہ، یا کوئی آپ کچھ پڑھتی ہیں جو شیئر کریں ہمارے ساتھ کوئی چیز پلیز. سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اوائڈ کیا جو آپ کہنا چاہ رہی تھی. آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ڈانٹ پڑی کہ نہیں. مجھے ڈھیر ساری ڈانٹ پڑی اپنی ماں سے. I was the middle daughter. ایک میری بڑی بہن ہے اور ایک چھوٹی ہے، تو وہ بہت لاڈلی تھی میری امی کی. لاڈلی سے مراد کہ امی بہت زیادہ پروٹیکٹیو تھی ان کو لے کر نا. بڑی کا اس لیے کیونکہ وہ بہت ہی سادہ مزاج اور سافٹ اسپوکن تھی. چھوٹی بہت معصوم تھی اور بیچ میں تھی. اور مجھے ادھر سے بھی ڈانٹ پڑنی، ادھر سے بھی ڈانٹ پڑنی. بڑی نے بھی شکایتیں لگانی، چھوٹی نے بھی لگانی، اور بیچ میں بس. اور میں ویسے بھی سخت مزاج تھی تھوڑی سی ان کے مقابلے میں. تو مڈل چائلڈ سنڈروم. جی مڈل چائلڈ سنڈروم.
No, it's not a syndrome. It's very true. तो मुझे अपनी माँ की डांट बहुत याद आती है। वो डांटती भी थी, लेकिन उसमें वो डांट भी नहीं थी, वो यानी कि ऐसा प्यार था उनकी डांट में कि एक छोटा सा किस्सा है, मैं सुनाऊंगी आपको, वेरी शॉर्ट, मुख्तसर। बेसिकली मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था एक दफा। I wasn't feeling well and I ended up having an accident, crashing the car. और वो यानी कि बहुत सीरियस किस्म का एक्सीडेंट था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है, आई वाज सेफ। लेकिन उसी दिन इत्तफाकन गाड़ी निकालने से पहले मेरी माँ ने उस दिन मुझसे कहा था कि गाड़ी को हाथ ना लगाना, आज गाड़ी को हाथ ना लगाना, जो कुछ भी है, तुम लेट हो रही हो, जो कुछ भी है, तुमने हाथ नहीं लगाना गाड़ी को। एक्चुअली मेरा आखिरी दिन था, मेरा जो MBA की जो थीसिस थी वो हैंड एंड डेट थी उसकी, और 3:30 बजे से पहले उसको मैंने यूनिवर्सिटी दर्ज करनी थी उसको, बट आई वाज रनिंग लेट, तो इसलिए मैंने छुप छुपा के जो चाबियां चोरी कर ली। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, इट वाज वेरी सीरियस। तो जब पुलिस वालों ने, एम्बुलेंस वालों ने मेरे घर पे फोन किया, उनको बताया कि जी इस तरह, तो वो सब जब हॉस्पिटल, मेरी बहनें, अब्बू, अम्मी सब आए, तो आई हैड जस्ट रिकवर्ड, मैं रिकवरी रूम में थी। तो जब उन्होंने अलाउ किया कि कोई आके अंदर आके मिल सकते हैं, तो मेरी माँ जब आई, उन्होंने ये नहीं पूछा कि बच्ची तू ठीक है, सब खैरियत है, तुम्हें कोई लगी तो नहीं, नथिंग, सीधा इतनी इतनी बड़ी बड़ी गालियां कहती है उल्लू की पट्टी, मैंने तुम्हें कहा था गाड़ी को हाथ ना लगा। ये उनका प्यार था। और यकीन करें, जब उन्होंने खूब डांटा, फिर फौरन रोने लग गई, फिर उन्होंने मुझे प्यार दिया। उन्हें टेलीपैथी के जरिए पता चल गया था। इज्जत अफजाई कर दी आपकी, गालियां वालियां दे के। पहले गालियों के साथ उन्होंने मेरी सफाई की, फिर प्यार किया, फिर रोई, फिर गालियां दी, फिर मुझे घर लेकर गई। एक्सीडेंट के बाद से इसका दिमाग इतना ज्यादा काम भी नहीं कर रहा। बस ऐसे ही कुछ समझ लो। शबाना, वापस लौट के आऊंगी आपसे, कोई कुछ सुनेंगे भी, आपका कोई इंतखाब भी सुनेंगे आपसे। तो चलते हैं फराह मलिक की तरफ। फराह से सुनते हैं। फराह बिल्कुल मॉडल चाइल्ड थी, ये कभी कुछ नहीं करती थी, अगर ये कोई शरारत करती होंगी ना तो वाकई टू बी सरप्राइज। फराह मलिक साहिबा, कुछ शेयर करें हमारे साथ, आप अपनी बचपन की कोई याद, कोई बात। नहीं, मैं अपने 4 भाइयों से छोटी थी, तो भाइयों से भी कुछ लाडली थी ज्यादा, लेकिन मेरे साथ जो था, हम ऊपर तले के 2 बहन भाई जो थे ना, हम जरा इकट्ठे, हमारी जोड़ी एक बनी हुई थी। और अक्सर पेशतर ये होता था कि जो भी कोई प्लान बनाना होता था, हम दोनों का खुफिया प्लान होता था और घर में किसी को पता नहीं होता था। तो मुहर्रम के दिन थे, मामला ये था कि इमाम बारगाह नजदीक थी, तो दोपहर को ये होता था कि चले आके थोड़ी देर के लिए कहते भी रेस्ट कर लो, ये करो वो करो। हम छुप छुप आके दोनों ने क्या किया कि प्लान बनाया कि इमाम बारगाह चलते हैं, वहां पे जुलूस के साथ जाएंगे। और जनाब घर से शूज हाथ में पकड़े हुए ताकि आवाज ना आए, आराम से कुंडी खोल के तो निकल गए। कहीं अबू बाद में नमाज के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि ये दोनों गायब है, और उन्हें पता था कि ये उधर ही गए होंगे। वो थोड़ी देर में जब जनाब वहां जब पहुंचे तो जुलूस चलने लगा, तो हमने कहा चलो जूते पहन लेते हैं, अब साथ चल पड़ते हैं। इतनी देर में पीछे से देखा, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो, ऐसे करके पकड़ा ना पीछे से अब्बू ने, तो पीछे पीछे देख कहते चलो वापस। पीछे अम्मी, इतनी देर वो भी पहुंच गई, उन्होंने पता था कि जिनको डांट पड़ेगी दोनों को, तो कहती है कोई बात नहीं, थोड़ा सा साथ जाते हैं जुलूस के, आधे में फिर वापस ले आएंगे बच्चों को। इस तरीके से हमें हमेशा माँ जो है ना, डांट से बचाती रही है, डांट से भी उसका प्यार भी है। और उसी माँ से मैं मिल भी नहीं सकी आखिर में, क्योंकि मुझे जब कैंसर हो गया था तो मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ पे, तो अचानक ही माँ की तबीयत खराब हो गई। तो वहां से एक मैसेज आया एक दिन, उनका वॉइस मेल, उसमें था कि मैं टूर चली खबर न तैनू,
वास्ता ही रब दा आ मिल मैनू। तो 2 दिन गुजरे तो अब मैं जा भी नहीं सकती थी, मेरी सिस्टर जो यहाँ होती है लंदन में वो चली गई थी, तो मैं न जा सकी। तो 2 दिन बाद ज़रा आपकी पता ये चला नज़्म बहुत खूबसूरत है आपकी, प्लीज़ थोड़ी-सी सुनाइए। आई एम श्योर कि बाकी सब भी इसको थोड़ा-सा सुनना चाहेंगे। प्लीज़ थोड़ा-सा। क्या? थोड़ी-सी ये नज़्म अपनी सुनाइए, माँ पे जो आपने लिखी हुई है। वही मैं बताने लगी हूँ ना कि फिर उनकी डेथ हो गई, मैं नहीं जा सकी। तो उस वक़्त मैंने लिखा कि बिछड़ने से पहले किया था ये वादा। क्योंकि जब कभी मैं फ़ोन करती थी ना तो मैं कहती थी कि मिलेंगे हम, तो वो कहती थी कि मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा मेरा अल्लाह कहता है कि मिलेंगे। कहते तुम्हारा अल्लाह अलग है, मेरा अल्लाह अलग है। मुझे तो अल्लाह ने नहीं कभी बताया। तो ये वाक़या हुआ तो फिर मैंने लिखा था कि बिछड़ने से पहले किया था ये वादा, दोबारा मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। बहुत साल गुज़रे गई जब वहाँ मैं, वहीं पे खड़ी थी, तेरी मुंतज़िर थी। वो सब याद आया, तेरे संग था गुज़रा, वो हर एक लम्हा असासा था मेरा। मुझे क्या खबर थी, नई दुनिया एक तुम बसा लोगे अपनी। मिले हो वहीं पे, मनो मट्टी नीचे। मिले हो वहीं पे, मनो मट्टी नीचे, यहाँ पे भी तुम ले गए बाजी फिर से। यूं वादा निभाना कोई तुमसे सीखे, मगर मेरे जाना ये तय तो नहीं था कि यूं तुम मिलोगे। वहीं पे खड़ी हूँ, तेरी मुंतज़िर हूँ। वाह, बहुत अच्छा। तो जबरदस्त। बस अच्छा, अब जबरदस्त। काफ़ी है मेरे लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब सब आप कुछ सुनाइए, कुछ कोई कलाम सुनाइए आप। आपके तो सुनाने का एक अंदाज़ ही मुख्तलिफ है। नहीं मैं थोड़ा-सा माँ के हवाले से गुफ्तगू कर लेता हूँ। देखिए, अभी चंद दिन पहले अपना आपने भी सब ने 8 मार्च को जो वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया गया, अपने पाकिस्तानी चैनल्स पे भी और दूसरे पे भी वो सारा दिखाया गया। लेकिन हम लोग जब ये इंटरनेशनल वुमेन के हवाले से या मदर डे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें होता ये है कि ज़्यादातर यहाँ की मिसालें जो हैं वो दी जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा यानी जो इस्लाम ने माँ का मकाम दिया है, उस पर थोड़ी-सी बात कर ली जाए। जब बिल्कुल, एक यानी सीनियर पादरी ने अपने जूनियर पादरी से कहा कि जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करो, तो उस पादरी ने कहा कि जब गुफ्तगू करने लगा तो उसने कहा कि जनाबे मरियम को जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होने के बाद किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ। और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है डॉक्टर अली शरीयती से भी किया गया कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पर को बात करें। तो मुफक्किर ईरान कहते हैं कि मैंने सोचा कि बिनते मोहम्मद हैं, हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। फिर सोचा नहीं कि ये बीवी भी हैं मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की। फिर सोचा नहीं कि ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी हैं। कहने लगा मैंने सोचा कि बीबी का और भी तारुफ है, यानी खातून जन्नत हैं, जन्नत की सरदार हैं। कहने लगा कि मैं सोचता गया, यहाँ तक कि मुझे समझ आई कि फातिमा जो है वो फातिमा है। यानी इस्लाम ने माँ को उस मकाम पर पहुँचाया है कि अगर रब के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ आपको नज़र आती है, देखिए अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि इंसान से अल्लाह ताला 70 माँओं जितना प्यार करता है। तो यहाँ पर भी मिसाल जो है वो माँ की दी गई है। जनाब फातिमा ज़हरा यानी इलामा इकबाल जो अपना रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया गया कि सर का टाइटल देना, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे जो उस्ताद हैं मीर हसन साहब
शम्सुल उलमा का टाइटल जो उनको दिया जाए, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले मेरे जो उस्ताद हैं उनको ये टाइटल दिया जाए। तो इलामा इकबाल से पूछा गया कि इनकी तख्लीक क्या है, तसनीफ क्या है इनकी, तो उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया कि मैं हूँ। तो इसी तरह अगर आप जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह की तरफ निगाह करें, तो ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 10 दिन हैं करबला में, ये भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं हूँ जनाब फातिमा ज़हरा की तसनीफ। इसी तरह माँ का जो मकाम है, अभी हमारे जावी साहब बयान फरमा रहे थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। देखिए जनाब अवैस करनी का वाक़या आप सबके सामने है कि उसमें ये वाहिद हैं कि जिनको ज़ियारत नसीब नहीं हुई जनाब ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं। जब ये आए तो वालिदा इनकी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चले जाओ लेकिन शाम को लौट आना। और आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ की हैसियत क्या है कि जब रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने किसी चाहने वाले की खुशबू आ रही है, और उस वक्त तक जनाब अवैस करनी वापस से शरीफ ले जा चुके थे। और क्योंकि हुक्म ये था कि वालिदा ने कहा था कि शाम तक लौट आना, तो जनाब ख़त्मी मर्तबत ने भी वहाँ पर यही फरमाया कि माँ की जो अज़मत है उसे हम समझ नहीं सकते। खुश नसीब है वो जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और अभी भी मौका है। यानी मैं अपनी अगर वालिदा के हवाले से गुफ्तगू करूँ, जैसे मैंने पहले बताया मैं वैसे भी सेंटिमेंटल हूँ, कि माँ मेरी ने मुझे मारा नहीं। उनको पता था कि इसे कौन-सी चीज़ ज़्यादा दुःख देती है, कौन-सी चीज़ इसे ज़्यादा हर्ट करती है। मैं बदकिस्मती से पाकिस्तान था, मेरे वालिद साहब जो है उनकी बरसी है 16 तारीख को, परसों, और वालिदा मेरी जो हैं वो 40 दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। तो जब वालिद साहब इस दुनिया से गए तो मैं रहीम यार खान जा रहा था, साहिवाल के करीब पहुंचा तो मुझे भाई नासिर का और सारे फैमिली का जो मैसेज थे उस पे मैसेज आया कि वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। खैर मैं वापस गाँव गया, वहाँ से अपना पासपोर्ट उठाया और सियालकोट से लकीली मुझे फ्लाइट मिल गई। मैं आया तो दूसरे दिन मैं रात को पहुंच गया, अपना दूसरी सुबह जब मैं पहुंचा हूँ तो वालिद साहब को फॉलोइंग डे जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद जो मेरे काम अधूरे थे, मैं कुछ 10-12 दिन के बाद दोबारा मैं वापस गया। मैं भी वापस चला गया, नासिर भी वापस चला गया, और मैं रहीम यार खां में था, नासिर उस वक़्त लाहौर में था। यहाँ से भाइयों की शब्बर की और नजफ की कॉल गई, भाई तुम लोग वापस पलटो। मेरे मामू भी बल्कि एक छोटे जो गए हुए थे। यकीन मानिए कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने वापस पहुंचना कैसे है, कि मैं वो बदनसीब हूँ कि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने वहाँ से रहीम यार खां से गाँव फ़ोन किया, मैंने कहा जी मेरी फ़लाँ अलमारी में मेरा पासपोर्ट पड़ा है, मेरा पासपोर्ट और ड्राइवर को गाड़ी दे के तो भेजें लाहौर एयरपोर्ट पर। मैं लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ, यहाँ से टिकट जो है मैंने राइट वे चेंज करवा लिया इस्लामाबाद की जगह लाहौर का। मैं जब रहीम यार खां से लाहौर पहुँचा हूँ, लाहौर से मुझे वो एयरपोर्ट पे कहने लगे जी आपका सामान। मैंने कहा जी मेरा यही सामान है, शलवार कमीज मैंने पहना हुआ और एक छोटा सा बैग था मेरे हाथ में जिसमें डॉक्यूमेंट्स और मेरा पासपोर्ट था। नासिर मुझसे 10 घंटे पहले पहुंच चुका था। मैं यकीन मानिए कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो जो 10, 12, 14 घंटे का सफर था वो मैंने किस तरह गुजारा। जब मैं दुबई पहुंचा हूं तो दुबई से भी मैं घर में था कि वालिदा की तबीयत कैसी है। अल्टीमेटली मैं ग्लासगो पहुंच गया। ग्लासगो पहुंच के तो मेरी वालिदा को तकरीबन 18 घंटे के बाद उनकी डेथ हुई। तो ये यानी वो जो टाइम है ना, मेरे एक और जानने वाले उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने लिखा तो मैंने कहा कि मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो 10-12 घंटे का दौरानिया है, ये किस तरह गुजारा जाता है। तो माँ के हवाले से मैं एक आपको सुना देता हूँ। कुछ इशार हैं कि मैंने ये जब आपका प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे काम भी ऐसे ही हैं कि मैं उसी दौरान ये लिख भी रहा था।
शेख साहब देखिएगा कि जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। यानी मैंने ये चीजें अब भी नोट करता हूँ कि मेरे जब पोता है, नर्सरी जाना है तो खाना नहीं खा रहा, तो लेकिन गाड़ी में बैठने तक बहू भी जो है वो भी उसे खाना दे रही होती है कि गाड़ी में बैठने तक भी वो खा ले। तो माएँ सारी एक जैसी होती हैं। एक और देखिएगा कि जब हम छोटे थे, तो कुछ साल मैंने पाकिस्तान में भी पढ़ा हूँ मैं, तो टिफ़िन जो है वो दिया जाता था, खाना जो है। उसके हवाले से एक शेर मेरी नज़र से गुज़रा कि किताबों से निकल कर तितलियाँ ग़ज़लें सुनाती हैं। किताबों, क्योंकि आप जो टिफ़िन है, वो आप ज़ाहिर है बस्ते में बाँध लेते थे। आजकल तो मॉडर्न माएँ हैं जनाब, कोई और तरह के आ गए हैं, बर्गर आ गए हैं और ये आ गया और वो आ गया। तो हमारे तो होते थे कि गोभी के पराठे हो गए, कोई सालन हो गया, कोई इस तरह की चीज़ें। तो इस पे इन्होंने लिखा है कि किताबों से निकल कर तितलियाँ ग़ज़लें सुनाती हैं, टिफ़िन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो कंबाइंड कर दी गई। और इसी तरह एक और शेर देखिएगा कि दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। यानी आप अंदाजा कीजिएगा कि जब माँ जिंदा थी, हमारा जो रुखसत होने का जो सिलसिला हुआ करता था कि रेगुलरली मैं और भाई और पाकिस्तान आते थे जाते थे। जिस तरह अपने गौहर साहब ने फरमाया कि इनकी वालिदा जो है वो कोई कुरान की आयत पढ़कर फूंक मारती थी, तो हर माँ जो है उसके अंदर एक अलग सा जज्बा होता है। मुझे याद है कि मैं यानी इतने बड़े भी हो गए, तो जब भी मैं जाता अपने पेरेंट्स के घर, हालांकि भाभियां भी जो हैं वो बहनों की तरह हैं, जो छोटे भाई हैं उनकी बीवियां तो बिल्कुल बच्चों की तरह, बेटियों की तरह हैं, तो सबने खाना पूछना, लेकिन अम्मी ने अलग से पूछना। और कभी-कभी होता ये कि अम्मी ने कहना कि तुम्हारी पसंद की वो फलान डिश बनी हुई है। और होता ये था कि मैं कई दफ़ा खाना खा के भी गया हूँ, तो मैंने कहा जी मैं खा लूँगा, बैठ के मैं खा लेता था। और अम्मी ने कभी नहीं किसी भाभी से कहा था कि भई खाना बनाओ, यानी रोटी पकाओ, खाना तो सालन तो बना हुआ होता था। अम्मी खुद बनाती थी तो मैं बैठ जाता था। तो घर आता तो मैंने रात को भी मैंने कहा जी मैंने खाना नहीं खाना, मैं खाना खा आया हूँ। यानी वो चाहती थी कि मेरे पास बैठ के खाना भी खाए। हालाँकि उन्हें पता था कि घर भी जाएगा तो इसे खाना मिल ही जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो बहुएँ हैं उनको भी नहीं कहा, खुद पकाती थी। तो जब रुखसत होते थे, पाकिस्तान जाने लगे हैं तो इस तरह करके, तो अगर वालिद साहब भी घर पे ही हैं, तो अम्मी ने जनाब बाजू पे इमाम ज़ामन जो है वो बाँधना, और उसका ये होता था कि जब पहुँच जाओगे तो किसी गरीब मस्कीन को ना ये खोल के पैसे दे देने हैं। वालिद साहब ने हाथ में कुरान लेकर और नीचे से गुज़ारना। तो ये मतलब है कि चीज़ें थी। और अब यकीन मानिए कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो बहरहाल जिनकी अच्छा पोएट्री का आपने कहा तो वो मैं आपको सुना देता हूँ मैं आपके। ऐसे 1 मिनट आपको रोकती हूँ। ऐसे करते हैं कि ताहिर नाम शेख साहब को ज़रा इनसे फिर बात करते हैं और फिर दोबारा आपको लेती हूँ। जी, बिल्कुल। पोएट्री बाद में सुनते हैं। पहले ताहिर नाम शेख से कुछ सुनते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी। देखिए जी, माएँ जो होती हैं, वो किसी भी उम्र पे बच्चे किसी भी उम्र पे पहुँच जाएँ, वो उनके सामने बच्चे ही रहते हैं। चाहे मैं 100 साल का हो जाऊँ, माँ के सामने मैं बच्चा ही हूँगा। बिल्कुल और ऐसे ही। माँ का जो मुक़द्दस रिश्ता है, यूँ तो औरत के सभी रूप मुक़द्दस है। माशरे की बका के लिए उसका वजूद एक लाज़मी जुज़ की हैसियत रखता है। लेकिन माँ के रिश्ते को दुनिया के बाकी तमाम रिश्तों पर फ़ोक़ियत हासिल है। इंसान की पैदाइश और फिर दुनिया में वारद होते ही वो सबसे पहले जिस रिश्ते से मुतारिफ होता है, वो माँ का रिश्ता है। माँ पहले दिन से ही अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और जवानी अपनी औलाद की फलाह बहबूद और परवरिश पर लगा देती है। खुद तो भूखा रह लेती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। किसी बड़े आदमी ने बताया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा,
کہ میں بچپن میں مجھے ماں کے اس جذبے کا اس دن پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم گھر میں 5 افراد تھے، تو میری ماں نے سبھی کو ایک ایک سیب دے کر کہا کہ مجھے سیب کھانا پسند نہیں۔ یہ ایک فطری رشتہ ہے جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں۔ سمندر کی تہہ تک جانا آسان ہے، لیکن ماں کے پیار کی تہہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ماں اور اولاد کا یہ رشتہ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر جانداروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی شدت کے ساتھ جب مرغی کے بچوں پر کوئی پرندہ یا جانور حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک دم شیر کی طرح دلیر ہو کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ ہمیں سے بعض افراد بڑے ہو کر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید معاشرے میں اپنی محنت اور صلاحیتوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری مکمل ہم خیالی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ ماں کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ہر مشکل وقت میں پوری زندگی ڈھال کا کام دیتی رہتی ہیں۔ ماں کا درجہ ہر مذہب میں انتہائی بلند ہے اور اسلام میں تو اس کو انتہا کی اہمیت حاصل ہے۔ کون ہے جس نے یہ حدیث مبارکہ نہ سن رکھی ہو کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے؟ قرآن پاک میں کئی بار یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک توحید کے اقرار کے بعد اہم ترین ذمہ داری اور احترام جو ہے وہ والدین کا ہے، لیکن اسلام میں والدین میں بھی ماں کے رشتے کو فوقیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ دوسری اور تیسری بار پوچھنے پر بھی یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اور جب اس نے چوتھی بار پوچھا تو پھر کہا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ ایک نوجوان شخص رسالت محاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں بڑا طاقتور انسان ہوں اور جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں زندہ ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے پاس پلٹ جاؤ، اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو محبوس کیا ہے، تمہارا اپنی ماں کے ساتھ ایک رات رہنا جہاد سے افضل ہے۔ ماں کو معاشرے کو بہتر بنانے میں کیا کردار ہے؟ اگر ایک شخص تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک فرد کی تعلیم ہوگی، لیکن اگر ماں تعلیم یافتہ ہے تو وہ پورے خاندان کی تعلیم جو ہے وہ پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو جائے گا۔ تو ماں کا جو درجہ ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی علاقے میں آج سے 1000 سال 10,000 سال پہلے بھی یہی پوزیشن تھی، آج بھی یہی پوزیشن ہے اور کل کو بھی یہی ہوگی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہاں پہ میں لے کے آنا چاہوں گی جاوید اللہ صاحب کو۔ جاوید صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے سب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں۔ دیکھیں نا کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، ماں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں کو اپنے بچوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے آ رہے ہیں۔ میں واقعہ ایک بتاتا ہوں کہ جب ہم کام کرتے تھے، ریسٹورینٹ ہوتا تھا، رات کو کبھی کبھی دیر ہو جاتی تھی کام سے واپس آنے کے، اسٹاف کو چھوڑنا آتا، رات کو کبھی دیر ہو جائے اسپیشل ویکینڈ پہ، تو ہم جب گھر آتے تھے آہستہ سے دروازہ کھولتے کہ امی سو رہی ہیں، امی جاگ نہ جائے، لیکن جیسے ہم نے چابی لگانی دروازے میں، والدہ سامنے کھڑی ہوتی تھی، آپ لوگ آگے ہو، کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کہ ہم چاہے جتنے بھی آرام سے گھر آ جائیں، کتنے بھی آرام سے سیڑھیاں چڑھ جائیں، لیکن والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ میری اولاد آ رہی ہے۔ اور سب مائیں ایسی ہوتی ہیں، اینڈ وہ فیلنگ تو آپ لوگ واپس نہیں لے کے آ سکتے، صرف وہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے سب دوستوں کو جن کی والدہ ہیں اور والد ہیں کہ ان کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر یہ نعمتیں آپ سے ایک بار چلی جائیں نا تو پھر کبھی کوئی بھی ان کو ریفل نہیں کر سکتا۔ تو آخر میں سوری مجھے جانا ہے کہ میٹنگ آن، کچھ میں پڑھنا چاہوں گا اور یہ کچھ اشعار کہہ لیں جسے میں خود ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو، سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو، تو لال ہے نہ ستا مجھ کو، پچھتائے گا ایک دن جب میں چلی جاؤں گی، تو لال ہے نہ ستا مجھ کو، پچھتائے گا ایک دن جب میں چلی جاؤں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلا چھوڑ جاؤں گی، زمانہ دیکھے گا گرمی کی شدت سے تجھ کو، یاد کر کے روئے گا تو پھر مجھ کو، پھر نہ میں نہ ہوں گی تیرے آنسو پوچھنے کو، سینے سے لگا کے کہا کرتی تھی ماں مجھ کو۔
तू लाल है ना सता मुझको। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जबरदस्त। बहुत अच्छा। बहुत खूब जावेद भाई, वंस बहुत बहुत अगेन शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे सबको। और आखिर में बस ताहिर ने भी अभी इस पे टच किया है, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सब तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, कि यकीनन माँ के कदमों के थले पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन उस जन्नत का रास्ता वालिद के से गुजर के जाता है। ये नहीं कि आप वालदा की खिदमत करते रहो और वालिद साहब को भूल जाओ, दोनों का एक ही जैसा है। वाकई यस, देयर इज जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन उस जन्नत का जो चाबी है वो वाला साहब के से होकर जाती है। सो प्लीज लुक आफ्टर बोथ योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद गुलाब बहुत साहब, अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Very well said, very well put in such Well beautiful said. words. I'm going to invite Shabana Naz for a quick. I know you've got something ready to read for a reading. पहले कैमरा सीधा कर ले वो। कर लिया जी, कर लिया और उन्होंने माइक ऑन सीधा कर ले, माइक भी ऑन कर ले। कर ले, कर माइक लिया ऑन कर। जी। sorry It's camera okay. is playing upon me, हाँ जी, sorry क्या कह रही थी अब्बा जी, sorry। हाँ जी. I know you've got something lined up to read, so if you want to, please कुछ. I don't really have anything to read. कहना चाहेंगी इससे पहले कि I go to the next one, we kind of need to wrap up. Yeah. कहना क्या है, बस यही कहना है कि मैंने तो खैर थोड़ा सा इमोशनल हो जाना है अब, बट जाब भाई ने अभी जाते जाते कहा है कि यू नो माओ के पैरों तले जन्नत है एंड एवरीथिंग, बट मैं अपने लिए सिर्फ मैं अपना ही कि अपने बारे में कुछ कहूंगी कि यू नो when I lost my mom, जब वो गई तो शायद मेरे अंदर से भी बहुत कुछ चला गया। When she went, she took me with her. And कई दफा लोग बातें करते हैं, अब लोग अपना एक्सपीरियंस बेशक हम सब शेयर कर रहे हैं या बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन और हर कोई यही कहेगा कि नहीं, यू नो माँ को हर कोई याद अपनी माँ को करता है, मिस करता है, जीना पड़ता है, बेशक जीना पड़ता है। आपकी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने जितनी आपकी लिखी हुई है आपने उतनी गुजार के जानी है। लेकिन मैं अगर अपने जज्बात को शेयर करूं तो मैं ये कह सकती हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एंड आई नो शी कैन हियर मी, आई नो शी इज लिसनिंग, बट आपकी बात यहाँ पे जरा सा रोकूंगी शबाना, क्योंकि हम सब में से एक वो शख्सियत यहाँ पे है जो अपनी माँ की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, संतोष सिंह सोल साहब भाई, वेलकम। और हमारी मीटिंग के दौरान उन्होंने अपनी वालिदा को खाना वाना या जो कुछ भी वो मांग रही थी इस वक्त, उनको वो भी साथ साथ उनको भी देखते रहे हैं। तो प्लीज आप कुछ कहिए संतोष भाई। आवाज आ रही पर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। पहली गल ते अज दे आलमी मां दिन दिहाड़ ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। मैं कोई शायर ते नहीं है, सारिਆਂ ਦਾ छोटा भरा ਤੁਹਾਡਾ। सुनना शौक है ते मेरे तो ਵੱਡੇ सारे बैठे हो तुसी, बड़ा अच्छा सारिਆਂ ने आप अपने एक्सपीरियंस शेयर किते। मेरा भी अपना है। गल ये वे कि जिस तरह तुसी किया, ਅਸੀਂ खास तौर ते ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਹਾਲੇ ਹਯਾਤ ਨੇ,
ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਬੱਦਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਛਾਂ ਤੇ ਆਖਰ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਵਾਹ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਆਖਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵਕਤ ਵੀ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵੀ, ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਬਾ ਬੋਲਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। बहुत शुक्रिया। अब जी आखिर में एक बार फिर दावत दूंगी सैयद सफदर जाफरी साहब को कि कुछ माँ की शान में कुछ लाइनें कहें, और उसके बाद फिर आप सबसे इजाजत भी चाहेंगे। ये बहुत शुक्रिया शबनम जी। एक कलाम है और डेडिकेटेड टू ऑल मदर। अभी भी चांद रातों में यहाँ परियां उतरती हैं। क्या अभी भी चांद रातों में यहाँ परियां उतरती हैं। अमावस में अभी भी नूर मेरे साथ चलता है। अभी भी चांद रातों, जिस तरह शबाना ने कहा है कि आई एम श्योर कि माय मदर इज लुकिंग एट मी, तो माएँ जाती नहीं है, आपके साथ ही रहती हैं। अभी भी चांद रातों में यहाँ परियां उतरती हैं। अमावस में अभी भी नूर मेरे साथ चलता है। हवाएं अब भी मुझको देर तक लोरी सुनाती हैं। हवाएं अब भी मुझको देर तक लोरी सुनाती हैं। फिजाएं अब भी मेरे साथ मिलके गुनगुनाती हैं। कोई मानूस सी खुशबू हर एक सू फैल जाती है। मेरे कांधों को धीरे से कोई आके हिलाता है। मेरे पहलू में आके अब भी कोई बैठ जाता है। अकेले में कभी जब भी तुम्हारी याद आती है। तो शबनम जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम माशाल्लाह हमेशा की तरह आपका और फराज जी का बेहतरीन प्रोग्राम, इम्तियाज साहब का। तो मेरा ख्याल है कि अब इजाजत ही लें सबसे। इजाजत से पहले इम्तियाज अली गौहर साहब 2 लाइनें कुछ कहना चाहेंगे?
तो उनसे गुजारिश करूंगी 2 लाइनें कुछ जो भी आपका कलाम सुनाना चाहते हैं प्लीज अताओ। जी वो मेरे पास लिखा हुआ तो खैर बहुत कुछ है माँ के हवाले से, लेकिन इधर उधर चूंकि पड़ा था, तैयार नहीं था, लेकिन अब कुछ मुझे अशार मिल गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चले प्रोग्राम तो है, महफिल तो हमारी लगी हुई है, चले वो सुना देता हूँ। एक शेर है, मैं तो वो कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकता, मैं तो वो कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकता, मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला है। क्या बात है। माँ का वो कर्ज तो कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एक और जगह पर मैंने लिखा था, अब दुश्मनों से मुझको खुदा ही बचाएगा, अब दुश्मनों से मुझको खुदा ही बचाएगा, माँ की दुआ का हाथ तो सर पर नहीं रहा। एक और पंजाबी के चंद अशार हैं, माँ के हवाले से मेरी किताब में भी थे, तो मैं वो भी सुना देता हूँ आपको। दिल नू किंज हुण लावां रब्बा, दिल नू किंज हुण लावां रब्बा, उठिया मां दा छावां रब्बा, मैनू विछड़ी मां तू दे दे, मंगा रोज दुआवां रब्बा, क्या बात है। मां दे हथ दी चूरी चंगी, मां दे हथ दी चूरी चंगी, होर न कुछ मैं खावां रब्बा, वाह वाह जी वाह। क्या बात मां दे बाजों सुख नहीं लभदा, मां दे बाजों सुख नहीं लभदा, किथे हुण मैं जावां रब्बा, मां दे बाजों तू दस किहनू, मां दे बाजों तू दस किहनू, अपने जख्म विखावां रब्बा, तपदी धुप विच मां तां हुंदी, तपदी धुप विच मां तां हुंदी, ਬੱਦਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, है। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨੱਠਦੀਆਂ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, वाह क्या बात है। ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ, ਪਲ ਪਰ ਉਮਰ ਲਗਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, मां दे बाजों कादा जीना, पल पल उम्र लंघावा रब्बा। मैं इतना जज्बाती हो गया हूँ कि अल्फाज जो है ना सही तरीके से अदा करने मुश्किल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी मुलाकात आप सबका आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने का और अपनी अपनी यादें शेयर करने का, अपनी अपनी कलाम शेयर करने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिनकी माएँ हैं अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे, और जिनकी हम माएँ जा चुकी हैं अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। Until we meet again next time.